Çam Limanı Akademi YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamıza lütfen abone olunuz. Videolarımız YouTube kanalımızdan doğrudan ya da bağlantı adresleri kopyalanarak paylaşılabilir. Videolarımızın indirilerek isim ve veya içerikleri değiştirilerek kullanılmaları yasaktır. Oktay Bey, söz sizde efendim. Buyurunuz. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum herkese. Hoş geldiniz. Mr. Sergey Yastrenkov, welcome. Good evening. Ve Mümin arkadaşımız. Mümin Bey, mikrofonunuzu açar mısınız? And Mr. Yastrenkov, could you turn on your microphone? Okay. Önce ben... Evet. Now it is okay? Just a minute. I will start. Yeah, prepared. I will stop my video because later, because it's not good with my video while sharing something. Şöyle kısaca Yastrenkov'dan bahsedeyim. Çok önemli bir araştırmacı, Profesör Doktor Mr. Yastrenkov. Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Tabii bizimle alakalı olan büyük ilgisi Bozkır kültürlerine duyduğu ilgi ve özellikle eski Türk giyimleri hakkında yaptığı inanılmaz güzel çalışmalar. Ben de yıllardır takip ediyorum. Facebook'tan da olsa tanışıyoruz. Yıllardır onun eserlerini okuyorum. 300'den fazla makalesi var, kitapları var bu konuda. En sonunda Toba Tabgaç kültürünü, Türk kültürünü inceledi. Bu henüz yayınlanmadı bile. Yani şu anda yayınlanmadan bize bu konuda bilgi verecek. Bu akşam biz Tabgaç, Uygur, Selçuk, Kağanlıklar dönemi, yani Göktürkler dediğimiz Kağanlıklar dönemi giysilerini inceleyeceğiz. Giysilerini anlatacak bize. Ben bunu özellikle istedim. Neden Sergey Yastrenkov'u neden Zoom programında istedim? Çünkü biliyorsunuz dizilerimizde, filmlerimizde maalesef ne yazık ki o kullanılan kostümlerin, giysilerin çoğunluğunun Türklerle alakası yok. Siyah siyah, kapkara bir takım garip giysiler var. Halbuki ben yıllardır da yazıyorum. Niye Mr. Yastrenkov'un şeylerini incelemiyorsunuz diye. Bugün umarım onlar da izlerler. Bundan bir şeyler çıkarırlar diye düşünüyorum. Ve Mr. Yastrenkov'a ilk önce şunu sormak istiyorum. Ondan sonra devam edeceğiz. Niye bu yani Türk kültürünü niye seçti? Niye bu dalı seçti? Neden seçti? Onu bize bir anlatsın. Ondan sonra devam ederiz. Yes, Mr. Yastrenkov, I'd like to ask you the first question. Then you can go on in Russian, I mean, with Mirin. You have been studying on Turkish, especially Turkish staff costumes for many years. Why you are interested in? What is the reason? Why did you start doing this? Could you tell us your interest about how you started? When did you start? Why did you start? Okay. You can talk in Russian, so Mimin will translate. Yes. But first of all, the first picture. Okay, I will. Мумин, говори, что, может быть, он не понял, о чем они говорят. Нет, он понял, да. Просто они должны открывать сначала картинку. Понятно.
Я щас Yes, скажу. first picture. Здравствуйте. Что такое? Good evening. Сейчас она... Я начну с того, что заниматься историей древнего костюма я начал на 2-й год обучения в университете. Sergey Bey diyor ki ben diyor bu kostümlerle alakalı, elbiselerle alakalı 2. sınıfta başladım diyor. Üniversitede 2. sınıfta bunlarla ilgilenmeye başladım diyor. Это было очень давно, более 40 лет назад. Bu çok 40 yıl önce idi bu diyor. Вначале из-за интересов моих руководителей я занялся костюмом народов, говорящих на иранских языках или подвергшихся влиянию иранских народов. Bu diyor ilk önce diyor benim inisiyatifim, benim isteğimle değil, benim başımdaki müdürlerimin, idareçilerimin isteğiyle dedi. İran elbiselerine ilgi duydum ve o şekilde başladım. Onların istekleri de Кроме того, меня давно заинтересовало, как изображают иностранцев в искусстве разных стран. Ben diyor diğer halkların da onların da bu elbise konusuna ilgi duymalarıyla ilgili olarak çalıştım. Но прошло 13 лет, прежде чем я занялся костюмом тюрков. Еще раз можешь повторить, Сергей Бey? Прошло 13 лет, я начал заниматься костюмом иранцев, и только через 13 лет я начал заниматься костюмом тюрков. Ben 13 sene önce Türklerin elbiseleriyle ilgili çalışmaya başladım diyor Sergey Bey. Это получилось необычно. Начало было необычным. İlk önce diyor böyle çok ilginç bir şekilde başladı bunlar diyor, bu çalışmalarım. Я был еще совсем молодым человеком, и меня пригласил в свой кабинет академик Борис Литвинский в Институте восточных исследований Академии наук России. Борис Литвинский. Türkiye Bilimler Akademisi'nde diyor Boris Tütüvenski'nin çalışmalarıyla beraber başladık. Onun idaresi altında başladık bu çalışmalara diyor. Это был один из самых влиятельных исследователей культур Азии в 20 веке. Автор более 900 публикаций. Benim diyor 20 civarında 20 civarında akademik yayınlarım oldu diyor. Литвинский занимался иконографией буддизма. Bunlardan bir tanesi diyor Budizm ikonaları oldu diyor bu çalışmalardan bir tanesi. Также иранских народов. Aynı zamanda da diyor İran halklarının ikonografi. Он вел проект из 4 книг по культуре Восточного Туркестана или Синдзяна. Boris Litvinski'nin çalışmalardan bir tanesi diyor. Kitaplarından bir tanesi diyor. Hangisiydi o? 4 tane kitaplardan bir tanesi. Еще раз можешь повторить, Сергей Бey? Извините. Да. Литвинский вел большой проект по культуре народов Синдзяна или Восточного Туркестана иначе. Doğu Türkistan halklarıyla alakalı olarak Boris Litvinski'nin çalışmaları olmuş. Должно было выйти 4 книги. И последняя книга посвящалась костюму и музыке. Son kitaplardan bir tanesi diyor giysilerle alakalı çalışmaları oldu diyor. Литвинский попросил меня написать раздел чапта по костюму Синдзяна до монгольского времени. До монголов. Boris Titvanski bu Doğu Türkistan'ın giysileriyle alakalı çalışma yapması konusunda kendisini görevlendirmiş. Но были большие проблемы.
Между Китаем и Советским Союзом тогда не было нормальных отношений. O zaman Çin'le diyor Sovyetler Birliği'nin arasında problemler vardı diyor. Siyasi problemler vardı diyor. Прошло 2 года, и Горбачев установил хорошие отношения с Китаем. Но в тот İki yıl момент, geçtikten когда мы sonra говорили с Литвинским, отношения были плохие между двумя странами. ama diyor o zamanlarda diyor 2 yıl öncesinde diyor biz Boris Litvensky'e çalışmaya başladığımız zaman diyor Çin'le Sovyet Rusya arasında sıkıntılı diyor ama 7 yıl sonra Gorbaçov diyor bu ilişkileri düzeltti. У нас были проблемы в Советском Союзе с книгами на китайском языке. Из-за Bizim diyor того, что Sovyetler отношения были Birliği'nde плохие. Çin dilinde yayınlarla ilgili araştırma yapmak biraz problemliydi diyor. Çünkü Çin'le ilişkilerimiz kötüydü diyor. Но Литвинский был влиятельный человек. И он сказал, что я получу любую книгу на китайском, какую захочу. Мне Yalnız переведут любой текст. Boris Litvensky çok etkili bir insandı. Ben istediğim zaman istediğim kitabı Çin dilinde alabilirim, inceleyebilirim diye söylemiş. Книг было достаточно. Yeteri kadar kitap vardı diyor. Я написал о костюме разных оазисов Восточного Туркестана. Ben Doğu Türkistan'ın farklı haklarıyla, haklarının giysileriyle alakalı çok kitaplar yazdım. Оазис Куча, оазис Хотам, Турфан и некоторые другие. Еще раз, эти народы можете перечислять, Сергей Бey? А? Эти народы, вы можете еще раз повторять? Это оазисы, которые находятся в Синьцзяне или Восточном Туркестане. Куча, Хатам, Куча, Турфан, Хатам, Турфан, Турфан, Хотам. Хотам. Turfan, Kuça, Tatam ve Potan hakları Но ve Turfan самые поздние материалы, это были материалы уйгуров. Yalnız en son çalışma yaptığım materyal Uygurlar üzerine yaptığım çalışma. Я был первый, кто написал подробное исследование по костюму уйгуров. До Чингисхана. Uygurların giysileriyle alakalı ve Cengiz Han'la alakalı onun ile alakalı çalışma yapan kişilerden bir tanesi benim diyor. И тогда многие исследователи путали костюм уйгуров до Чингисхана и костюм уйгуров после того, как монголы завоевали уйгуров. Uygurlarla Cengiz Han'ın kostümlerini birçok araştırmacı sürekli karıştırıyordu. Birbiriyle karıştırıyordu Uygurlarla Cengiz Han'ın kıyafetlerini, giysilerini. Многие изображения монгольского времени 13-14 века, где изображен уже наполовину монгольский костюм, считали настоящим уйгурским костюмом. Многие коллеги считали. 14. yüzyıldaki Moğol giysilerini еще раз повторить, пожалуйста. Многие изображения были поздними, 13-14 века, после Чингисхана, и в них было много монгольских элементов. 13. ve 14. yüzyılda Cengiz Han'dan sonra Moğolların birçok materyalleri vardı. Tamam, можете продолжать. Но многие коллеги по ошибке считали, что это ранние уйгуры. Birçok araştırmacı 13. 14. yüzyıldaki bu çalışmaları erken döneme tarihlendirdiler yanlışlıkla. К сожалению, the next.
The next picture, please. Следующий рисунок. Вы хотите, что картинку увидеть? Да. Но, к сожалению, мое исследование было опубликовано 13 лет спустя. Я его подготовил в 1900... Я его подготовил Maalesef diyor benim sonra yayınlandı maalesef. Çok geç yayınlandı diyor. Этот том вышел, был опубликован, эта книга, 4-я книга, последняя, с большим опозданием, на 13 лет. Dördüncü kitabım 13 yıl sonra yayınlandı maalesef. Çok geç bir zamanda yayınlandı. Я написал это исследование в 1987 году. 87. 87. Aha. Benim diyor bu çalışmam diyor 1987 yılında yayınlandı. Опубликована она была в 2000 году. Вы работали в 1987 году. Да, опубликовали 13 лет спустя. Benim çalışmalarım 2000 В институте не было денег. В институте восточных исследований не было денег. Bu Doğu haklarının Doğu hakları akademisinde para yok. Правление Ельцина, O zaman o yüzden 2000 финансирование было урезано. Сокращено финансирование. Boris Yeltsin zamanında ödemeler çok azdı. O yüzden 1987 yılında yaptığım çalışma 2000 yılında ancak yapıldı, basımı yapıldı kitabın. The next, please. Когда я занимался костюмом Восточного Туркестана, я увидел более ранних тюрков. Я увидел отдельные некоторые изображения более ранних тюрков. Как тюрков. Ben bu Doğu Türkistan'la alakalı yaptığım çalışmalarda erken dönem Türklerle ilgili çalışmalar yaptım. Onlarla karşılaştım. Этих изображений мало, но они очень важны. Yalnız ilk dönem Türk giysileriyle, kostümleriyle alakalı çok az doküman var ve çok az bilgi var, materyal var. Ama bunlar... Next. Прошло несколько лет. И в 1995 году я вновь стал заниматься тюрками. 1995 год. 1995 yılından sonra ben özellikle Türklerle ilgili araştırmalarımı çoğalttım. Bunlara odaklandım. В этом году, это был 1995 год. 1995 yılında oldu bu çalışmam. Ирина Аржанцева предложила мне участвовать в книге по живописи Самарканда или Афрасиаба. İrina Arjansova kendisini Semerkant'la alakalı çalışmaya teşvik etmiş. Я подготовил исследование о костюме тех народов, представленных в зале послов Hall of Ambassadors в Самарканде. Самарканд, да, это можете еще повторить вот это название? Я подготовил исследование, где изучался костюм всех народов, изображенных в одном зале, в одной комнате большой, зал послов или Hall of Ambassadors. Semerkant'ta ilk çalışmalarını hazırlamış bu giysilerle, kostümlerle alakalı, ilk dönem Türkleriyle giysileriyle alakalı olarak. Но прошло 9 лет, а книга так и не была издана. Yalnız 9 yıl geçmesine rağmen kitabım basılmadı. Когда я написал статью об этом в Японию, эту статью неожиданно в последний момент вынули из журнала. Они убирали из журнала. В последний момент уже журнал был готов,
Но неожиданно кто-то убрал мою статью, кто-то из редакторов убрал мою статью. Ее уже приняли давно. Это про Японию, правильно? Это в Японии, да, в Токио. Silk Road Art and Archaeology Journal. Japonya'da bu çalışmalarımla alakalı dergiye bir makale vermiştim. Yalnız dergi yayınlandı. Yalnız benim yanlışlıkla veya bilinçli olarak benim makalem dergide yayınlanmamıştı. Birisi silmiş makalesini. Скоро я узнал, что один французский очень влиятельный коллега хотел сам опубликовать Афросиаб. Benim bir tane meslektaşım Fransa'dan etkili birisi. Kendisi bu makaleyi yayınlamak istemiş. O yüzden benim makalemi özellikle bu dergiden Japonya'da çıkarmışlar. Это был очень могущественный человек. Очень влиятельный человек. Bu çok etkili ve önemli bir kişiydi Fransız meslektaşımız. Он добился того, что наша книга в Москве не была издана. O başarılı oldu ki bizim Moskova'da kitabımızın yayınlanmamasında büyük rol oynadı. А моя статья в Японии не была опубликована. Aynı zamanda benim Japonya Tokyo'da dergide makalem yayınlanmadı. Я знаю фамилию этого человека. Но не буду называть. Bu Fransız meslektaşı soyadını ben biliyorum ama söylemeyeceğim burada. Но этот человек не смог помешать мне. Yalnız bu meslektaşımız bana engel olamadı. Когда я узнал об этом, через неделю моя статья была опубликована в Италии, в Риме, в интернет-журнале. Ben bunu öğrendikten bir hafta sonra bu benim makalem İtalya'da yayınlandı. В интернет-журнале Transaxiana. Transaxiana adlı İtalya'da bir dergide yayınlandı bu benim makalem. В 2004 году. 2004 yılında. Этот человек хорошо, Франц Грине. Еще раз. Франц Грине. Об этом мне сообщил академик Литвинский, мой учитель. Франц Грине. Он сам хотел публиковать Афросиаб тогда. Потом он отказался от этого замысла. Frans Grine'ymiş bu meslektaşın adı. Fransız meslektaşın adı. Söyleyecek dedi, tekrar söyledi. В числе тех народов, которые изображены в зале послов, были и тюрки. Тюрки западного Каганата. Semerkant'ta diyor, ben bu yaptığım çalışmalar esnasında diyor, Türk meslektaşlar da vardı. И это очень ценный материал. К сожалению, bunlar çok önemli belgelerdi diyor. К сожалению, у нас сохранились только неточные рисунки 1965 года. 1965 год. У нас сохранились только весьма неточные рисунки, во многих деталях неточные. Yalnız 1965'te bu kostümlerin çoğu kaybolmuş. Позже эту живопись сняли со стен и поместили в музее Самарканда. Bunları Semerkant'ta bu resimleri duvarlardan söküp müzeye yerleştirmişler. Bu kostümlerle alakalı материалlar. Но реставрация живописи была некорректной, и она изменила свой цвет и стала портиться на глазах. Yalnız iyi korunamadığı için bunlar düzgün bir şekilde restore edilemediği için bu resimler bozulmaya bozulmuşlar. Я имел доступ к большим рисункам, которые не опубликованы. Их сделали во время экспедиции.
большим рисунком, и я раньше всех их получил. Yalnız ben bazı materyallere ulaştım. Çok önemli materyallere ulaştım. The next. Ve onları kendisi muhafaza etmiş bu ulaştığı materyalleri. Следующий этап, следующая стадия моего интереса к тюркам это 2007-2008 годы. 2007 ve 2008 yıllarında Türklerin eski Türklerin giysileriyle alakalı çalışmalarımı daha çok hızlandırdım. В 2007 году 2007 yılında Judith Lerner, американская исследовательница из Нью-Йорка, Judith Lerner adlı bir araştırmacı Amerika'dan она обратила мое внимание на погребальные памятники сагдийцев, Согда. Погребальные памятники сагдийцев в Китае. Bu araştırmacı Amerika'daki Judith Lerner benim çalışmalarıma önem verdi. Benim çalışmalarıma önem vermeye başladı. Çin'in Sable halklarıyla alakalı çalışmalarıma odaklandı. В письмах Джудит Лернер было много вопросов ко мне и много интересных замечаний от нее. Judith Lerner bana çok sorular sordu diyor. С этого момента я стал заниматься китайскими изображениями сагдийцев, где были и тюрки также. Bundan sonra benim Çin'le ve Türklerle alakalı araştırmalarım daha hızlandırdım. Bu konuya daha çok odaklandım. В следующем году, в 2008 году весной, ко мне обратился американский коллекционер. İlkbaharda bana Amerikalı bir koleksiyoner başvurdu. Профессор Майк Сандерс из Калифорнии. Mike Sanders, Kaliforniya'dan. У него была большая коллекция погребальных фигурок из китайских могил. Bu Çinlerin yeraltındaki işte yeraltı mezarlarındaki giysilerle alakalı çalışmalarla ilgili olarak bana başvurdu. Но многие исследователи не могли определить, к какому народу относятся эти фигурки, кого они изображают. Китайцы часто изображали иностранцев на таких фигурах, которые помещали в могилы. Bu mezarlardaki cenaze törenlerine giyilen giysilerin figürlerinin kime ait olduklarını kimse bilmiyordu. Hiçbir araştırmacı bilmiyordu. Я увидел, он обратился ко мне как специалисту по костюму Центральной Азии. Bu araştırmacı Mike Sande bir uzman olarak bana başvurdu. Bu giysilerin hangi millete ait olduğuyla alakalı. Я увидел, что в его коллекции есть изображение людей из Согда, Татарстан. Tataristan. Татарстан. Mike Sande'nin cenaze töreni giysilerini Tataristanlara olduğunu öğrendim diyor. Onların tespit ettim. Но были еще фигурки неизвестных людей, неизвестного народа. Я не mог его определить сразу. Yalnız bazı insan figürlerinin, kilden yapılmış insan figürlerinin hangi haklara ait olduklarını öğrenemedim. Это заставило меня интересоваться такими фигурками дальше и написать много статей, много публикаций об этом. Ondan sonra benim ilgim artmaya başladı. Ben de bu merak uyandırmaya başladı. Bu figürlerin hangi millete ait olduğuyla alakalı artık araştırmaya başladım. Это были фигурки Минджи, по-китайски Минджи.
Menci. Kitayca menci haklarına ait olduğunu tespit etmiş. Их помещали в могилы сериями, рядами. Их ставили рядами в определенной по определенной логике. Фигурки, изображающие разных людей, слуг и деловых партнеров умершего. Bu ölen insanların figürlerini aynı sıra halinde dizmişlerdi. Sıra şeklinde belli bir hiyerarşik sıraya göre dizmişlerdi. Но большинство фигурок происходило из могил ограбленных, не исследованных археологами, а разрушенных грабителями. Yalnız bunlardan bu figürlerin birçoğunu bu kaçak kazıcılar tahrip etmişler. Обычно мы не можем точно датировать такие фигурки. Bu figürlerin hangi yüzyıla ait, hangi tarihe ait olduklarını tarihlendiremedik. Но в целом мы знаем, что они производились в начале династии Тан. Yalnız bunların genel olarak Tam sülalesine ait olduğunu söyleyebiliriz. Это все 7 столетие и первая половина 8 столетия. Bu 7. yüzyıl. Еще раз можете время повторить? 7 век и первая половина 8. 7. ve 8. yüzyıl başlarına bunu tarihlendirebiliriz. Это наши эры. Да. 7. ve 8. yüzyıl milattan sonraki tarihleri genel olarak bunu. The next, please. Next. Вот это пример того, как такие фигурки помещали в китайских могилах. Bu Çin mezarlarında hangi şekilde sıralandığını gösteriyor bu görmüş olduğumuz resim. Здесь были люди, lошади. Buralarda insan figürleri ve at figürleri vardı. Среди таких фигурок много иностранцев. Много иностранцев? Да. Китайские чиновники, китайские бюрократы, они очень любили просили помещать в свои могилы изображения иностранцев, которые с ними имели деловые контакты. Bu mezarlarda özellikle yabancıların da figürleri vardı. Çünkü Çinliler yabancı kontakta oldukları, ilişkide oldukları yabancıların da figürlerini bu mezara alınmalarını istemişlerdi. Это коммерсанты, с которыми китайцы сотрудничали, и слуги, и иностранные слуги, которых китайцы очень модно было нанимать тогда. O zamanlarda Çinlilerde çok modaydı dışarıdan yabancı hizmetçiler almak ve yabancılarla ticari ilişkiler kurmak. Китайские мастера использовали всего 5 или 6 цветов. 5 veya 6 tane renk kullanıyorlardı Çinli ustalar, figür ustaları. Однако изображения иностранцев очень точные. Они позволяют нам выявить очень много новых деталей. Bu figürlerden, yabancılara ait olan figürlerde birçok bunların karakteristik özelliklerinden bunlarla alakalı birçok bize ipuçları veriyor bu figürler. Многие детали отсутствуют на родине этих народов на изображениях, но в Китае они есть. Еще раз можешь повторить? Многие детали костюма известны только в Китае у этих иностранцев, а у них на родине они не изображались в искусстве. Özellikle bu Çin'de bu yabancıların giymiş oldukları figürlerdeki detaylar Çin hakkında bize bilgi veriyordu daha çok. Это очень интересно. Дело в том, что на родине многих народов, которые попали в Китай, изображали только аристократию. Bunlar Çin'e gelen bu hizmetçiler veya tüccarlar özellikle aristokrasinin giysilerini temsil ediyorlardı. Onların giysilerini daha çok giyiyorlardı, yansıtıyorlardı. Но в Китае иностранные аристократы попадали очень редко.
В Китай Китайский редко иностран... приезжали аристократы, в Китай приезжали слуги и mелкие торговцы. Ee, e, ya özellikle Kitay'a çok az aristokratik yabancılar geliyordu ve özellikle hizmetçiler, daha çok yabancı hizmetçiler Çin'e Я скажу. geliyorlardı. Okay, the next. Мы имеем в том числе несколько изображений тюрков на таких фигурках. Bu figürlerden bazılarının Türklere ait olduğunu söylüyoruz. Это кок-тюрки. Göktürk'te. Да. Bu Göktürklere ait olan bir elbise. И мы имеем уникальную возможность изучить костюм тех групп людей, которые не изображались на тюркских статуях. Bu Türk figürlerinden birçok araştırma yapabiliyoruz. Türk figürleriyle alakalı birçok şey söyleyebiliriz. Вот это редчайшее изображение простого пастуха. Его одежда никак не украшена. Bu elbiseye baktığımız zaman diyor, gördüğümüzde diyor bu bir klasik, yani bir sade bir çobanı temsil ediyor. Sade bir çobanı. Таких людей никогда не изображали на статуях. Genellikle bu tarz insanları, çobanları heykelleri normalde yapılmazdı diyor. Çok nadir bir heykel. Здесь видно, что эта одежда носится летом. Burada gördüğümüz gibi diyor, bu elbise yazın giyiliyordu, yaz elbisesi. Ее выворачивали наизнанку. Зимой носили мехом внутрь, а летом мехом наружу. Bu elbiseyi şimdi değiştiriyorlardı diyor. Ve içini dışına çevirerek bu kürklü olan kısmını kışın giyiyorlardı. The next, please. Yazında aynı şekilde değiştirip diğer elbisenin diğer tarafını kullanıyorlardı. Çift giysi, tek bir çift giysi. Еще один редкий пример. Bir tane daha çok nadir bir örnek. Изображение тюркской женщины, которая кормит ребенка. И юрта, мобильное жилище юрта. Bu yurtta bir tane Göktürk kadının çocuğunu emzirdiğini resmeden bir elbise. Есть много других интересных деталей, которые в тюркском искусстве не встречаются. Они только в Китае. Çok nadir örneklerden bir tanesi Türk elbiselerini yansıtan. Bu sadece Çin'de görebiliyoruz bu örneği. The next, please. Next. Да. Следующий этап моего интереса к тюркам – это изучение петроглифов. Еще раз. Следующая стадия моего интереса к тюркскому костюму – это исследование петроглифов. Benim ikinci Türklerle alakalı yapmış olduğum, ilgilendiğim çalışmalardan Göktürklerin petroglif çalışmam diyor. В 2009 году я был в Туве. 2009 yılında Tuva'da oldum diyor 2009 yılında. 2009 год. Вместе с Мариной Келуновской. Marina Klinovska ile beraber. Она и еще двое коллег, которые здесь показаны, они помогли мне изучать петроглифы. Я им благодарен. Bu iki tane araştırmacı, Marina Hanım ve iki tane araştırmacı, Rogojinski ve diğer meslektaşlar, Göktürklerin petroglifyasını okumamda, öğrenmemde bana yardımcı oldular. Hepsine teşekkür ederim. Они мне помогли понять отличие изображения тюрков от более ранних и более поздних изображений. Речь идет о кок-тюрках. Это кок-тюрки. Меня интересовали кок-тюрки. Onlar bana erken dönem, orta dönem ve son dönem Türk giysilerinin arasındaki farkları öğrenmemde yardımcı oldular.
И с 2011 года я стал публиковать статьи по тюркам на петроглифах. Ben 2011 yılından sonra Türk petroglifyasıyla alakalı çalışmalara başladım. Я сравнивал материал петроглифов с другими изображениями. Ben petroglifler arasındaki diğer çalışmalar arasındaki farkları araştırmaya başladım. Следующее. The next. Особенно много интересных петроглифов находятся на Алтае, в российском Алтае, в горах российского Алтая. Bu petrogliflerle, Türk petroglifleriyle alakalı araştırmalar daha çok Rusya topraklarında olan Altay dağlarında. Но много также на юге Казахстана и в северной и центральной Монголии. Merkezi Moğolistan'da ve Güney Kazakistan'da Türk petrolifyasına rastlamak mümkün. The next. Здесь есть очень интересное изображение супругов, мужа и жены. Burada özellikle eşlerin karı ve koca Или отца и сына. Ve çocukların burada görüntüleri, ikonografyası var. И есть несколько изображений богини Умай. Umay, ana tanrıça Umay'ın burada da figürleri var. А иногда, возможно, женщины-аристократки, головной убор, который копировал убор Умай. Иногда, возможно, это обычные женщины, но правительницы, жены Каганов, и головной убор копировал головной убор богини. Buralarda mesela özellikle kadınların giymiş oldukları taşlardan, kalpaklardan bunların bazılarının imparatoriçe olduklarını görebiliyoruz. The next. Следующий объект моих исследований – это китайские погребальные диваны, лежанки, не знаю, как лучше назвать, диваны, да, из мрамора. Ölülerin yatırılmış oldukları mezarlarındaki divanlarla alakalı benim ikinci bir projem vardı. Yani ölülerin mezara gömülmeden önceki ritüellerinin yapıldığı divanlar varmış. Bunlarla alakalı çalışmasından bahsediyor. Благодаря Джудит Лернер я очень заинтересовался этим материалом и был несколько раз в Китае. Bu Amerikalı koleksiyonerin sayesinde bu konuya ilgi duymaya başlamış. Ona teşekkür ediyor. Ve onda bu merak uyandırmış. Ve Çin'e sık gidip gelmeye başlamış. Особенно полезные археологические коллекции, которые хранятся в Сиане, в городе Сиань, или Чанань. Это тогда была столица Китая. Еще раз название города можешь сказать? Сиань, современное название, Чанань, это древнее название. Eski başkenti Çin'in Çanan, şu andaki adı Xi'an olan yerde bu divanlara çok rastlanıyormuş. Ritüel divanlara. И самым интересным оказалась лежанка, такая погребальная ложа одного сагдийца, Аньцзе. Его звали Аньцзе. Он из города Ань, то есть Бухара. Он родом из Бухары. Doğum yeri Buhara olan Anje adlı bir sultanın en ilginç yeraltı mezarlarından, divanlarından bir tanesi ona ait olanmış. К сожалению, не все цвета сохранились на камне. Yalnız bu taş divandaki tüm renkler korona gelmemiş.
Hepsi muhafaza edilememiş bugüne kadar. Некоторые краски, некоторые цвета были непрочными, недолговечными. Birçok renkler, birçok boyalar tabii doğal olarak çok fazla koruna gelmemiş. Например, синие и зеленые цвета, которые были на этом ложе, они исчезли на глазах археологов, когда их были раскопки. Синие и зеленые цвета исчезли во время раскопок. Они были, но сегодня их нет. Koyu yeşil olan renkler bu kazılar esnasında çok zarar görmüş ve tahrip olmuş. Günümüze kadar gelememiş. Их видела Джудит Лернер, но их не видит сегодня никто уже. Judith Lerner denilen koleksiyoner bunları görmüş. Yalnız daha sonra insanlar görememiş. Он был археологом или коллекционером? Кто именно? Жулик, о котором... Джудит Лернер, это женщина, она профессор Нью-Йоркского университета в Нью-Йорке. Profesör Juliet Lerner sadece bunu görebilmiş. Amerikalı arkeolog profesör. Она много занималась сагдийцами, жителями Согда в Китае. Sogda haklarıyla Profesör Juliet Lerner'in çok çalışmaları olmuş. Есть очень интересная погребальная ложа в музее Михо в Японии. Вот оно. Оно в правом углу нижнем. Muzey Miho. Bu altta görmüş olduğumuz taş loja, mezaraltı lojası Japonya'da bulunmakta. Но здесь еще меньше красок сохранилось. На многих участках красок совсем нет. Burada birçok boyalar burada daha çok tahribata uğramış. В некоторых местах сохранились только 3 краски. Sadece 3 tane renk, 3 tane boya muhafaza edilebilmiş. Это более устойчивые краски, которые держались на камне. Bunlar çok sağlam boyalardı. Taşta durabilen boyalardı. Но очень важно то, что изображения на таких ложах, они относятся ко времени Великого Каганата, как тюрков, первого Великого Каганата. Bunlar özellikle birinci dönem Göktürkleri, Kağanlık dönemine tarihleniyor. Эти ложа сагдийцев производили всего 30 лет. Сколько лет? 300 лет? 30 лет всего делали такие ложа. Bunlar sadece 30 yıl boyunca bu tarz lojaları yapmışlar. И как раз это совпадает со временем Великого Каганата. Bu da Göktürklerin büyük Kağanlık dönemine rastlıyor. Когда Каганат распался на 2 части, западную и восточную, эти ложи уже не производили. Kağanlıklar doğu ve batı şeklinde, Göktürk Kağanlıkları doğu ve batı şeklinde ikiye ayrıldıktan sonra bu tarz lojalar artık yapılmamaya başlandı. Поэтому это очень важно. То есть мы на этих ложах имеем короткое время, всего 50 лет, когда существовал Великий Каганат. Это самые достоверные первые изображения коктюрков. Bu çalışma çok önemli çünkü bu çalışma bize Göktürklerin sadece 50 senelik bir işçiliğini gösteriyor. Мы знаем, что 2 владельца таких лож были послами от имени Китая к тюркам, к тюркскому Кагану. Bu lojalardan 2 tanesi Çin elçilerine, Türklere gönderilen, Göktürklere gönderilen Çin elçilerine ait. Эти люди были министрами иностранных дел двух китайских царств. Bu 2 tane elçi Türklere gönderilen Çinlilerin Dışişleri Bakanıydı. Они прекрасно знали жизнь тюрков и очень точно воспроизводили. Türklerin yaşamlarını, kültürlerini çok iyi tanıyan 2 tane Dışişleri Bakanıydı.
Эти люди также принимали делегации тюрков в китайских городах. Bu iki tane Dışişleri Bakanı aynı zamanda Göktürk elçilerini de karşılıyorlardı. Değişik Çin illerinde, Çin vilayetlerinde. Это дает уникальную возможность точно установить, каким был самый ранний костюм Göktürkов. Buradaki olan resimler bize 1. Göktürk dönemine ait giysilerle alakalı çok veriler veriyor. Именно этим я занимался в 2009 году в Польше, в городе Вроцлав. Я сделал первый доклад на эту тему. 2009 Вроцлав, Польша, 2009 год. 2009 yılında Polonya'nın Varşova kentinde ben bu konuyla ilgili çok araştırmalar ve sunumlar yaptım. The next, please. Следующий объект, который меня очень интересовал, были тюркские статуи. Benim Türk heykelciliğiyle alakalı farklı bir projem vardı. Çalışma yaptığım projelerden bir tanesi. Bu görmüş olduğumuz resim. С 6 по 8 век. Они датируются с 6 по 8 век. 6. ve 8. yüzyıllar arasındaki bu heykelcikler ve heykeller. Эти статуи очень интересны. Здесь много деталей костюма. Buradaki kostümlerde, giysilerde çok büyük ayrıntılar görebiliyoruz. Çok ayrıntılı, detaylı heykeller. Но эти статуи имеют много недостатков. Yalnız bu heykellerin de çok büyük eksiklikleri var. Bununla beraber, çok büyük detaylarla beraber. Сегодня все исследователи думают, что их красили в разные цвета. Bugünkü araştırmacılar bu heykellerin farklı boyalarla boyandığını düşünüyorlar. Ancak Но сегодня ни на одной из многих тюркских статуй никакие краски не сохранились. Yalnız bugüne kadar gelen Türk heykellerinde birçoğunda resimler, boyalar günümüze kadar gelemedi, korunamadı. The next, please. В Западной Европе есть большой опыт реконструкции цвета каменных статуй. Batı Avrupa'da taş heykelciliğinde boyamalar Это самые маленькие части краски, маленькие, они не видны человеческим глазом, они изучаются под микроскопом. Buradaki resimler, buradaki ince boyalar normalce bunları mikroskopla görebiliriz. Buradaki farklı renkleri, detayları. Это особый микроскоп, он должен двигаться по кругу, подниматься вверх, опускаться вниз. Bu hatta mikroskopları da aşağı yukarı sağa sola hareket ettirerek bu ayrıntıları, boya ayrıntılarını görebiliriz. Это изображение перса, сделанное греческим скульптором. Bu Perslere ait olan, Pers giysilerine ait olan yapılar Yunanlı ustalar tarafından yapılmış. Времен царя Дария, Darius dönemine tarihleniyor bu giysiler. Эта реконструкция сделана специалистами из Австрии. Bu rekonstrüksiyon Avusturyalı bir bilim adamı tarafından yapılmış. Такие же реконструкции делали для Ирана. Bu tarz rekonstrüksiyonları İran içinde yapmışlar. Американскими специалистами. Amerikalı uzmanlar. Но все эти проекты очень дорогие. İran için. Особенно если изучаются памятники в пустыне, далеко от городов. Eğer şehrin uzağındaki çöllerde bu tür araştırmalar yapılıyorsa bunlar çok pahalı, çok bütçe isteyen araştırmalarmış. Самый дорогой такой проект финансировал американский институт, Smithsonian Institution.
Bu projeleri çok bütçe ayıran, sponsor olan Amerika'da bir kolej enstitüymiş. Но для древних статуй тюрков такие проекты ни разу не проводились, их не было. Rekonstruksiya tam не было, да, для древних турков? Нет денег не выделяют на такие проекты для тюрков. Bu Perslerle alakalı çok bütçe ayrılmış ve bu çalışmalar yapılmış İran'da. Yalnız Türklere ait olan bu heykel ve boyalarla rekonstrüksiyonla alakalı herhangi bir çalışma yapılmamış çünkü çok büyük bütçeler gerekiyormuş. Para olmadığı için bu rekonstrüksiyonlar yapılmıyor Türk heykelleri için. Очень важно провести такие проекты, где будет под микроскопом изучаться детали красок. Но их пока не было. Mikroskoplarla bu tür rekonstrüksiyonlar yapılması çok para isteyen, çok bütçeli, büyük projeler. The next, please. The next. Когда я заинтересовался цветом на изображениях иранцев, то я подумал, что надо изучать цвет на изображениях тюркских народов тоже. Ben İranlılarla alakalı bu giysilerin detaylarına araştırdığım zaman ondan sonra bende bir ilgi uyandı. Ben artık Türklerin de giysileriyle ve onların giysilerindeki renklerle ilgili çalışma yapmam gerektiği kanısına vardım. 10 лет назад в Тель-Авиве была международная конференция по символике цветов в культуре. 18 sene önce İsrail'de 10 sene önce Tel Aviv'de İsrail'de bu renklerin kültürler üzerindeki etkileri halkların kültürleri üzerindeki etkileri üzerine bir sempozyuma katılmıştım. Çalışmaya. Конечно. К этой конференции я специально подготовил доклад, где я сравнивал преобладающие цвета в костюме у иранцев и у тюрков. Özellikle ben bu konferansa geldim. Türklerin ve İranlıların, Perslerin giymiş olduğu elbiselerin üzerindeki renklerle, boyalarla alakalı çalışma için geldim buraya. Я хочу сказать, что у самых ранних тюркских народов преобладал один цвет, не разноцветные одежды, а одежды одного цвета. Ben diyor ilk Türklerin, erken Türklerin elbiseler üzerine yaptığım çalışmada fark ettiğim bir şey vardı. O da Türklerin sadece bir renk, o zaman bir renk elbiseler giydikleri, kullandıkları. Самые любимые цвета были красный, белый и желтый. Benim ilk sevdiğim renkler diyor, ilk erken Türklerle alakalı çalışmalarda kırmızı, sarı, еще можете цвета красный, желтый, желтый, red, white, yellow. Renkler. Понял. Но уже во Афросиабе, вот в левом углу вы видите слева деталь рисунка из Самарканда, из Афросиаба. Здесь изображен мужчина, сохранилась только его часть. Здесь уже много цветов. Это единственное. Это вот слева в самом углу внизу, правильно? Да. Sol tarafta en altta görmüş olduğumuz resimdeki çok farklı renkler. Kırmızı, mavi, beyaz ve sarı, değişik ve gri renkleri görüyoruz. Мы не знаем, что это значит. На весь Самарканд всего одно изображение тюрка с такой многоцветной одеждой. Semerkant'taki Türklere ait elbiselerde böyle çok farklı renklerde elbiselerle karşılaşıyoruz. Neden olduğunu bilmiyoruz ama çok farklı renkler kullanılmış. Вероятно, это влияние сагдийцев, среди которых жили западные тюрки. Еще раз можете повторить? Это результат влияния сагдийцев, среди которых тюрки жили, западные тюрки.
Да, сок, Evet. сок. Sardes de geliyor. Sart bu giysilerin Sardes'ten geldiğine, o Sardes'in etkisi görüldüğü için bu renkleri görüyoruz. Türk elbiselerinde batıdan gelen sapların. Но в более позднее время у многих тюркских народов, особенно с X века, мы видим много многоцветных тканей с узорами из цветов, geometrических figür. 10. yüzyıldan sonra Türklerin elbiselerinde farklı renkler kullandıklarını görüyoruz. Çiçekli, desenli, böyle daha çok Geometrических süslü. фигур. Это было влияние Китая с востока и влияние Ирана с запада. Bu Çin'in, İran'ın Türk kültürü üzerindeki etkilerini görüyoruz. И отчасти влияние Византии. Ve aynı zamanda Bizans'ın da etkilerini görebiliyoruz. 10. yüzyıldan sonraki bu çiçekli desenli Türk elbiselerini görmemizde. В Византии цвет одежд стал многоцветным с IX века. Bizans'ta 9. yüzyıldan sonra farklı renkler de görüyoruz. The next, please. The next. Я курировал несколько проектов, я был куратором нескольких проектов ЮНЕСКО, в том числе и других организаций по изучению тамг, знаков тамг тюркских и иранских народов. Танки, это что означает? Еще раз. Это Тамга, монеты, тамга. да? Тамга. Вот, сейчас, тамга. Я был куратором нескольких важных международных проектов, где изучались тамги. Ben diyor bu UNESCO'nun da ve daha değişik kurumların tamga öğretimi konusunda sunum yapıyordum. И коллега из Узбекистана Гайбула Бабаяров заинтересовал меня изображениями на монетах. Özbekistan'dan uzman Gaybula Babayarov'la beraber çalışmamız oldu. Эти монеты в основном изготовлялись в местности Чач. Чач – это оазис Ташкент современный. Bu özellikle bizim Gaybula Babayev'le yaptığımız bu manetlerle alakalı çalışmalarda Çaş diye Taşkent yakınlarındaki Çaş kentinde bu tarz manetlere ulaştık. Yapıldığını Гайбулу заинтересовали тамги, а меня заинтересовал костюм. Gaybulu'yu özellikle paralar ve bu manetler çok ilgisini çekiyordu. Benim de ilgimi Türklerin giysileri, elbiseleri çekiyordu. The next. The next, please. Я столкнулся с некоторыми очень интересными деталями на монетах Центральной Азии. Это изображение монеты агузов. Bu görmüş olduğumuz diyor manette bu paranın üzerinde demir paranın üzerinde Oğuz Türklerine ait bir figür görüyoruz. O yüzden çok önemli bir para manet. Это монета Кагана Джабуя. Так его называли арабы. Bu Oğuz Türk'ünü Araplar Cabuya Kagan diye adlandırıyorlardı. Ve bu detay çok önemli. На обеих сторонах этой монеты копируются древние монеты государства Хорезм. Bunu Хорезmler bu parayı basıyorlardı, kullanıyorlardı. Это монеты на 200-300 лет старше. Старше, чем? Более старые. Хорезмийские монеты Хорезма, они копировались тюрками. Хорезmi sikkeleri Türkler tarafından kopyalanıyordu daha sonraki yıllarda, 100-200 sene sonra. Но мы знаем это только для Джабуи, для одного человека, для самого, возможно, самого первого Кагана, Джабуя.
Biz sadece bu birinci ilk Kağan, Jabuya Kağan hakkında bu sikke üzerinde söyleyebiliriz. Это оборотная сторона монеты, реверс, где изображен харизмийский всадник, так его называют, Хорасмен Хосман. Bu paranın, bu sikkenin diğer yüzünde Harezmi hizmetçisini görüyoruz. Все похоже на древние харизмийские монету, кроме одной детали. Bunlardan hepsi, tüm detaylar erken dönem Harezm atlısını, Harezm detaylarını gösteriyor. Yalnız bir detay var bu döneme ait olmayan, Harezm dönemine ait olmayan. В верхней части кафтана у него есть два лацкана, lapels. Bu kaftanın diyor diğer detaylardan farklı olarak bu kaftan yukarıya doğru uzamış yakaları, kaftanın yakaları biraz daha uzun. Такой детали не было в костюме Хорезма. Yalnız Harezmlerde bu tarz detaylar yok, bu tarz giysiler yoktu. Yakaları uzun bir şekilde. Но эта деталь костюма характерна для ранних тюрков, для коктюрков. Характерна для коктюрков. Bu yakaların uzun olmaması Göktürklere ait karakteristik bir özellik. Эта деталь кафтана появилась до коктюрков. Она появилась в оазисе Хатан. Bu Vasis Hatan Göktürklerden önceki döneme ait detaylar. На глиняных фигурках 2, 3, 4 века. 2., 3., 4. yüzyıldaki kilden yapılmış figürlerde bunu görebiliyoruz. Хатанцы изобрели кафтаны с такими двумя деталями. Жители Хатана изобрели эту деталь костюма. Hattanlar bu tarz detayları işliyorlardı sikkelerde. Hattanlarda rastlıyoruz bu tarz detaylara. Они говорили на одном из иранских языков. Hattanlar İran dillerinden bir tanesini kullanıyorlardı. Языk Хатана Сака. Хатана Сака. Hattana Asaka'da. Yes. Hattana Asaka dilinde konuşuyorlardı. Bu İran dillerinden bir tanesi. Но распространили по всему миру эту деталь кафтанов тюрки, как тюрки. Yalnız dünyaya bunun Türk detayına ait olduğunu dünyaya yaydılar. Эта монета датируется российскими специалистами, которые нашли их началом 9 века. Это самая ранняя монета Агузов. Bu sikke Rus uzmanlar tarafından, numizmatikler tarafından 9. yüzyılın başına tarihlenmiş. Джабуя уже был мусульманином. Надпись на арабском языке, и она упоминает халифа. Cabuya'nın diyor burada Müslüman olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü orada Arap alfabesi de kullanılmış ve artık Müslümanlığa geçilmiş döneme ait olan bir sikke. Это очень интересный, эта монета очень интересный пример того, как древняя иконография использовалась тюрками. Bu bizim için çok önemli bir örnek. Çünkü ilk Türklerin nasıl bir şey kullandıklarını gösteriyor. Добавляла всего одна деталь костюма, и все узнавали, что это именно тюрок. Buradaki detaylardan bunun Türklere ait olduğuna karar verilmiş. The next, please. Очень интересные материалы иногда мы видим гравировка по кости, bone engraving.
Еще раз можешь Это повторить? изображение на костях, на костях. Кости. Aha, buradaki figürlerde, buradaki resimlerde kemiklere işlenmiş resimler. Одно из самых интересных изображений найдено в Болгарии. И оно датируется 7 веком. Bunlardan en ilginç olanı 7. yüzyıla tarihlenen Bulgaristan'da bulunmuş bir figür. Kemiğe işlenmiş bir figür, resim. Здесь у реки Дунай, Данубе, Tuna Nehri'nde найдено изображение, которое имеет иконографию сагдийцев. Это сагдийский стиль. Сагдийский стиль. Bulgaristan'da Tuna Nehri'nde bulunmuş Satlara ait bir Да, арабское письмо ikonografya. на аверсе. Но здесь изображен тюркский воин. В сагдийском стиле, но изображен воин в тюркском костюме. Yalnız buradaki resimde gördüğümüz gibi ikonografide bir Türk askerini temsil ediyor. Türk askeri resmedilmiş. Sert kıyafetleri. Это самое западное реалистическое изображение коктюрков. Bu Göktürklerle alakalı Batı tarafından yapılmış ilk örneklerden, önemli örneklerden bir tanesi. Но оно очень красиво. Çok güzel bir örnek figür. Еще одна коробочка небольшая из кости найдена в районе Ростова-на-Дону. Это низовье реки Дон. Rostov ve Don nehrinde bulunmuş böyle bir kutucuk şeklinde kemiğe işlenmiş figür var. Мы видим, что туфли здесь имеют очень длинные носки. Это обычный признак аристократии у многих народов. Burada uzun bir çorap görüyoruz. Bu da aristokratik birisine ait olduğunu düşündüğümüz bir figür. У верхнего всадника это хорошо видно. Еще раз, где видно? Это хорошо видно у верхнего всадника сверху. Bu yukarıda sağda çok güzel bir şekilde gözüküyor. The next, please. Металлических изделий мало, к сожалению, где детально изображен тюркский костюм. Türk elbiseleriyle alakalı demirlerde işlenmiş az materyal görüyoruz. Az heykelcik görüyoruz. Metal heykelcik. Вот уникальное изображение Хазар IX века, где изображена борьба девушки и мужчины, двух воинов, женщины и мужчины. Слышно? Сейчас, вы меня слышите, да? Да, я вас слышу. Ага, хорошо, да. Еще раз можешь, у меня там техническая проблема была. Понятно. Это вверху изображение Хазары, 9 век. Yukarıda görmüş olduğumuz 9. yüzyıla ait Hazarlara ait bir Вверху figür. справа. Sağ tarafta, yukarıda ve sağ taraftaki olan resim. Это борьба, это, как я думаю, борьба мужчины и девушки. Bu kadınla erkek arasında olan bir savaştan bahsediyor. Которая часто бывает в легендах тюркских народов. Bu Türk efsanelerinden bir tanesini anlatıyor. В Южной Сибири есть несколько изображений богини Умай. Вот в левом углу. Еще раз можешь повторить? Я не вижу просто рисунки, у меня там техническая проблема. В Южной Сибири есть несколько изображений богини Умай. Burada görmüş olduğumuz Umay adlı ana tanrıçaya ait Sibirya'da figürleri görüyoruz. Ana tanrıça Umay'a ait. На изображении внизу вы видите интересные детали головного убора. Bu aşağıda görmüş olduğumuz bu takmış olduğu başlığa taca ait detaylar çok önemli.
К сожалению, в Китае очень мало найдено изображений тюрков на металле. Maalesef Çin'de metal figürleri görmemiz çok mümkün değil. Но вот фигурка вверху из частной коллекции в Китае, она показывает орнаменты одежды и особый головной убор чалма, которые тюрки носили, некоторые группы тюрок носили с самого начала коктюрков. Коктюрки носили чалму изначально. Göktürkler ilk başlardan beri kalpak kullanıyorlardı ve Güney Çin'de bunlara ait örnekleri çok görebiliyoruz. Не колпак, а чалма, она оборачивается вокруг головы. Başın etrafında dönen bir taç şeklinde bir fes gibi, şapka gibi bir giysileri vardı. The next, please. Еще один интересный сюжет, связанный с ранними тюрками. Мне пришлось заниматься двумя могилами в Монголии, недалеко от Улан-Батора. Ulan-Bator civarlarında benim 2 tane Türk mezarlarında yaptığım çalışmalar var. Erken Türklere ait olan mezarlardaki çalışmalarım var. Это две могилы знатных тюрков, которые служили Китаю. Которые служили Китаю. Китайскому императору, да. Burada 2 tane önemli Türk mezarı var. Onlar Çin imparatoruna hizmet etmiş 2 tane önemli Türk mezarı. В одной могиле сохранилась надпись на китайском. Bu mezarlardan bir tanesinde Çince yazılı belgeler bulundu. Там есть биография этого человека. Bu kişinin birinci kişinin biyografisi ile alakalı yazılı metinler bulduk. В это время Восточный Каганат был надолго завоеван китайцами. Bu zamanlarda Doğu Göktürkler Çinliler tarafından işgal edilmişti. И эти люди были генералами китайской армии. Türkiye'de. Да. Bu 2 tane Türk mezarı, burada 2 tane Türk'ün önemli Çin generalleri olduklarını tespit ettik. Ради престижа они имели китайских жен. Bunlar, bu 2 tane general prestij olarak Çinli eşleri Çinliydi. Обе могилы расположены рядом друг с другом. Недалеко друг от друга. 2 tane mezar da birbirlerine çok yakın. В нескольких километрах. Birkaç kilometre mesafede bu mezarlar birbirlerine. В обеих могилах найдено много фигурок из глины и дерева. Bu mezarlarda her ikisinde de ağaçlardan ve kilden yapılmış figürler bulduk. Они изображают и тюрков, и китайцев, как тюрков и китайцев. Buradaki figürler hem Türkleri hem de Çinlileri temsil ediyor. Эти могилы сделаны по китайскому ритуалу. Buradaki figürler Çin ritüellerine göre Так хоронили yapılmış. китайскую элиту. Строили их китайские мастера. Çinliler nasıl ölülerini ritüellerle gömdükleri elit ölülerini nasıl mezarlara gömdüklerini burada anlatıyor. The next, please. Но здесь найдено много изображений. Burada birçok resimler bulduk. И мы видим, что здесь изображены и аристократия тюрков, и простые слуги. Burada elit aristokratik Türklerin resmedildiğini görüyoruz ve bazı sade insanların, halktan insanların resmedildiğini görüyoruz. Изображены жены и дочери в китайской одежде. Turkov. Да. Ee, Как bur- тюрков. Как тюрков. buradaki Göktürklerin Çin giysileri giydiklerini görüyoruz.
Обе эти могилы датируются второй половиной VII века, до восстановления Восточного Каганата. Bu Doğu Türkistan'ın bitiş tarihine rast gelen 7. yüzyıl ortalarına tarihleniyor bu mezarlar. Но в одной могиле все фигурки только из дерева, они плохо сохранились. Bu mezarlardan bir tanesinde sadece ağaçtan yapılmış figürler var. Yalnız onlar çok iyi muhafaza edilememiş. Günümüze kadar gelememiş. Но в могиле Шарон Бумбагор есть и живопись на стенах, рисунки на стенах могилы, есть и статуи, и многое другое. Bu yalnız diğer mezarlardan bir tanesinde birçok heykeller muhafaza edile gelmiş ve aynı zamanda duvar resimleri de rastlanıyordu bu mezarlardan bir tanesinde. Мы видим, что простые тюрки, слуги, простые воины, они носят тюркскую национальную одежду. Bu görmüş olduğumuz mezardaki resimlerden sadece hizmetçilerin ve sade savaşçıların, askerlerin, rütbesiz askerlerin sadece Türk kıyafetleri giydiklerini görüyoruz. Но аристократы, хозяин могилы, его родственники, они имеют китайские элементы костюма. Yalnız bu mezardaki aristokratik olan kişinin, aristokratik olan Türk'ün Çin elbiseleri giydiğini görüyoruz. Особенно важен головной убор мужчин, путоу. Путоу по-китайски, путоу. Bu özellikle de başlarına takmış oldukları şapkalar çok önemli. Это платок, это квадратный платок из черной ткани, который оборачивался вокруг головы, и два узла было спереди и сзади. Bu şapka, buto denilen Çin şapkası dikdörtgen şeklinde veya kare şeklinde iki tarafında da püskülleri olan ve her tarafa sağa sola döndürülebilen bir şapkaydı. Çin şapkasıydı. Мы видим, что главный персонаж на стеной картине имеет одежду коричневого цвета. Какой из них из картин? Самый левый, коричневый кафтан. Самый это самый главный, наверное, это умерший. Bu en solda, en üstte ve en solda görmüş olduğumuz kişi büyük ihtimalle bu mezarın sahibi, ya bu mezarda yatan elit kişi. Это слева, в самом углу сверху. Да, в верхнем углу слева. Дело в том, что в конце VII века шелк коричневого цвета становится популярным. В конце VII века. Да. Становится популярным цветом. В Китае и среди тюрков тоже. 7. yüzyıl sonlarından sonra Göktürklerde ve Çinlilerde kırmızı rengin daha etkin olmaya başladığını görüyoruz. А в следующем VIII веке в Южной Сибири такой коричневый шелк был даже у бедных, у простых людей. 8. yüzyılda ise Güney Sibirya'da ipeğin fakir halklar tarafından da kullanıldığını görüyoruz. Он найден во многих могилах в Южной Сибири. Güney Sibir'de bu figürlerin ipekten yapılmış resimlerde figür edilen resimleri çok görüyoruz Güney Но это Sibirya'da. было уже в следующем столетии. Yalnız bu daha sonraki gelecek olan yüzyılda görüyoruz. 9. yüzyıl. The next, please. Это фигурки, найденные в кургане Шарон Бумбагор. Bu Bumbagor'daki Şaron'da görmüş olduğumuz kurgandan çıkan figürler. Здесь изображены пояса, изображен пояс с несколькими дополнительными ремнями, которые висят вниз. Burada görmüş olduğumuz elbiselerin üzerlerindeki kemerler bazıları aşağıya doğru sarkıtılmış özellikle. Они появляются в VII веке. Во время Великого Каганата их не было. Еще раз. Такие пояса появились в VII веке.
в начале 7 века. Во время Великого Каганата Коктюрков их не было еще. Burada görmüş olduğumuz kemerler 7. yüzyıl sonlarına 8. yüzyıl başlarına tarihleniyor. Bu Göktürklerin zamanında gelişme zamanında yoktu. Мы не знаем ни одного изображения конца 6 века, на которых были бы такие пояса. 6. yüzyıl sonunda bu tarz kemerlere hiç rastlanılmadı. Hiçbir yerde rastlamıyoruz. The next, please. Это общая реконструкция костюма всех людей, которые изображены в этом могиле. Это мужчины. Burada görmüş olduğumuz resimler bu rekonstrüksiyon resimler. Bu mezarlarda bulunan resimlerin rekonstrüksiyon şekilleri. Rekonstrüksiyon yapılmış halleri. Очень интересные усы, мустачес. Они есть разных форм. И есть... Burada görmüş olduğumuz bıyıklar çok uсы. önemli. Kimisi yukarıya doğru bakıyor. Bıyıklar kimisi aşağıya doğru bakıyor bıyıkların. И есть рисунки на лице, на щеках у мужчин. Bu yanaklarda görmüş olduğumuz resimler var. Yani yanaklara daki bazı şekiller var, resimler var. The next, please. Вот это головной убор Путоу, который носили китайцы. Его переняли многие тюрки. Burada görmüş olduğumuz başlara takılan şapkaları görüyoruz. Bunlar Çinlerin takmış olduğu butular. Bunları Türkler de kullanıyordu. Bu butoları, bu örtüleri başlarına kullandıkları. Китайские хроники сообщают, что уже первый Каган Восточного Каганата стал носить китайский костюм. Özellikle birinci Doğu Göktürk hakanları bu Çin giysilerini giymeye başlamışlar. Тогда он был вассалом китайской династии Суй. Еще раз, он был уже под властью. Он был вассалом китайской династии Суй. Bu Siyu sülalesine ait olan bir kostümdü. О другом Кагане Восточного Каганата мы знаем, что он носил именно головной убор Путоу. Китайцы сообщают об этом. Еще раз можешь повторить, Сергей Бей? Следующий Каган, о нем точно сообщают, что он носил этот убор Путоу. Bu özellikle ikinci Kağan, ikinci Doğu Göktürk Kağan'ı kesin olarak biliyoruz butoyu giydiğini. Получается, что влияние китайского костюма на коктюрок было с самого начала Восточного Каганата. Bu Çinlerin Türk giysileri üzerindeki etkileri özellikle Doğu Göktürklerde görüyoruz. Doğu Türk 604 года. 604 года. 604 года. 604. Yılda bunu görüyoruz. Но это влияние касалось только аристократии, части аристократии. Yalnız bu Türk giysileri üzerindeki Çin etkisini özellikle yalnızca Türk aristokratları üzerinde görüyoruz. The next, please. Гораздо позже, прошли многие годы, и только 2-3 года назад я специально стал заниматься костюмом сельджуков. Ben çok geç zamanlarda, yaklaşık 1-2 yıl önce Türk Selçukluları giysileri üzerine ilgilenmeye başladım, araştırma yapmaya başladım. Особенно интересна керамика времен сельджуков. Pottery. Özellikle seramiklere işlenmiş figürler çok ilgimi çekti. Керамика стиля Минаи. Керамика стиля Еще раз. Минаи. Minai.
Minayi Otur. stilinde keramikleri işlenmiş figürler benim ilgimi çok çekti. И здесь мы видим исключительно интересные детали. Но, как видите, изучением сельджуков я занимался позже всего. Ben Selçuklularla ilgili çalışmalar çok geç başladım. The next, please. И только в этом году я закончил публикацию по самому раннему из тюркских народов, у которого хорошо изображен костюм в большом количестве. Это Тоба. Тоба. Toba, Tapkaçlar'a ait olan Табгач. Tapkaçlara ait olan çok Türk giysileriyle alakalı çok güzel detaylar görüyoruz. Это Bu династия görünüş. Северная Вэй. Династия Northern Wei dynasty. Bu Kuzey Vey sülalesine ait. И здесь очень много интересного, много интересных выводов. Никто специально подробно костюмом Тоба не занимался. Burada özellikle çok önemli detaylar görüyoruz bu giysilerde. Kuzey Vey sülalesine ait olan, Tubalara, Tapkaçlara ait olan. Публикация об этом только будет осенью. Bu konuyla alakalı yayınımız sadece sonbaharda olacak. Это история моего интереса к тюркским костюмам. Теперь немного о конкретных народах. Ben özellikle bu çalışmam özellikle bu bir halka ait olan bir çalışma olacak. Özellikle Tapkaçlara ait olan bir çalışma olacak. The next, please. Тоба. Тоба, Тобгач. Это династия Северная Вэй. Northern Wei. Bu Tapkaçlar Kuzey Vey sülalesine ait. У них было две столицы. Еще раз, Advestaliyız. Bunların Tapkaçların iki tane başkentleri varmış. Вначале это столица была на севере. Bunlardan başkentlerden bir tanesi kuzeydeydi. В городе, который сегодня называют Датун. Şu anda Datun diye şu andaki Datun şehri. С самого начала Тоба, элита Тоба приняла буддизм. İlk elit Tapkaçlar Budizm dinini kabul etmişler, benimsemişler. Поэтому в буддийских монастырях, пещерах мы находим очень много изображений Тоба. Tobalara ait mezarlarda, mağaralarda birçok figürler buluyoruz. Это bогатые люди, которые жертвовали деньги на монастыри. Bunlar çok zengin insanlar, Budizm manastırlarına çok büyük yardım yapan hayırsever insanlar. Но даже многие божества и святые буддистов изображены в костюме Тоба. Özellikle bu Budizm tanrıları ve tanrıçaları hepsi Tapkaç giysileri giymişler. Hepsi Taygaç giysilerinde. Костюм Тоба часто имеет Будда, Бодхисаттвы и Апсары. Это еще раз можете повторить? Будда, Бодхисаттва, Апсара. Это народ, получается. Нет, это персонажи буддизма. Да, еще раз можешь повторить тогда с самого начала? Буддийские персонажи часто имеют, как выясняется, костюм Тоба. Не индийский, не какой-то другой, не тибетский, а именно костюм Тоба. Bu özellikle Budizm tanrıları, Budizm tanrıçaları özellikle Tapkaç giysilerinde resmedilmişler. Figürlerde ve değişik resimlerde. The next, please. No. Okay, the next. В более позднее время столица перенесена была на юг. Современный Лаян. Daha sonraki zamanlarda
güneye başkent taşınılmış, Loyan kentine. И это время очень важно. На следующий год после этого была проведена реформа костюма. Это в каком году или в каком веке? Это произошло летом 495 года. 495 yılında yazında, yani bir yıl sonra başkent güneye taşıdıktan sonra çok büyük reformlar, giysi reformları getirilmiş. Ее провел император, который был совсем молодой. Bu reformları yapan çok genç bir imparator. За него все решала мать, бывшая жена его Bu отца. gençin reformlarında en büyük etkisi annesi olmuş. Annesi tarafından yönetiliyormuş. Annesinin etkisindeymiş. Это женщина, императрица Фэн. Импресс Фэн. İmparator annesi Fen hanımmış. Fen hatun. Fen han. Реформа заключалась в том, что Тоба должны были забыть свой национальный костюм, одеваться как китайцы. Fen'in yapmış olduğu reformların en önemlisi Türklerin artık geleneksel giysilerini bırakıp Çin kıyafetleri, Çin giysileri giymeleri şeklinde olmuş. Но вскоре император умер во время одной из войн. İmparator çok kısa bir zamanda savaşlardan bir tanesinde hayatını kaybetmiş. И можно думать, что его закон не очень строго соблюдали. O öldükten sonra kanunlara çok fazla riayet etmemeye başlamışlar. Потому что мы видим и позже у Тоба свои национальные элементы костюма. Есть китайские элементы, есть элементы Тоба. Çünkü biz diyor bundan sonraki görmüş olduğumuz figürlerde, imparatordan sonraki figürlerde hem Çin hem de Tapkaç kültürüne ait giysileri çok rastlıyorduk. Элита Тоба стала носить одежду черного цвета под влиянием китайцев. Tapkaçların elitleri daha çok siyah başladılar. Так сообщают сами китайцы. Bu Çinliler de bunu vurguluyorlar. Yani Çin etkisinde kalmışlar Tapkaçların elitleri. The next, please. Очень интересная особенность Тоба – это сохранение их национальных черт уже после того, как эта реформа была объявлена. Bu reformlardan sonraki ilk örneklere burada rastlıyoruz. Изображения с национальным костюмом найдены и в старой столице, и в новой столице. Bu hem eski hem de yeni başkentte, Tapkaçların başkentlerinde bu figürlere rastlıyoruz. Хотя на новом месте костюма Тоба уже не должно было быть. Еще раз. Хотя по закону в новой столице Тоба уже должны были одеваться как китайцы, но они продолжают носить элементы своего костюма. Bu reformların geçirilmesine rağmen bu kostümlerde Tapkaçların geleneksel giysilerde olduğunu görüyoruz. Hani bu da çok reformlara riayet edilmediğini gösteriyor. Yine geleneksel kıyafetlerini giymeyi sürdürmüşler Tapkaçlar. Одна из таких характерных черт – это кафтан. Он запахивается на левую сторону, налево. Wrap to the left. To the left. Bu kaftanlardan görmüş olduğumuz sol tarafa doğru omuzların üzerinden sol tarafa doğru atılmış, yaslanmış şekilde. Сами китайцы запахивали кафтан в противоположную сторону, направо. Özellikle Çinliler kaftanları sağa doğru yaslıyorlarmış, daha çok sağa doğru atıyorlarmış ama Tapkaçlar daha çok sola doğru Çinlilerden farklı olarak atıyorlarmış giysilerini, kaftanlarını. Китайцы думали, что так, как носят тюрки кафтан, носят злые духи и мертвецы. Китайцы так думали. Да. Çinliler şöyle düşünüyormuş, bu kötü ruhlar kaftanlarını sol tarafa doğru yaslıyorlar, sol tarafa doğru atıyorlarmış daha çok.
O şekilde düşünüyorlarmış Çinliler. Китайцы верили, что все цивилизованные люди должны запахивать кафтан только направо. Все, кто этого не делают, варвары, дикари. Eğer Çinlilerin düşüncesine göre kaftanı eğer sağa doğru atmıyorsanız siz barbar ve kötü ruhlu sunuz. И действительно, у богатых людей одежда уже такая носится по-китайски. Это у Tabgaç'ı da, Да. Tuğba. Da. Özellikle zengin ve elit Tabgaçlar. Сейчас у меня батарея садится, 1 минута. Сейчас. Заряжаю его. Да, сейчас слышно, да, мне? Да. Да, еще раз можешь повторить? Я сейчас... Значит, у большинства богатых людей, у аристократии, одежда запахивается на китайскую, по-китайски. Понял. Tabgaçların elit ve zengin olan kısımları yine Çinliler gibi kaftanlarını sağ tarafa doğru yasıyorlarmış. Но вот я показываю несколько редких изображений, где сохраняется старая традиция Тоба. Bu Tobalara ait olan birkaç tane örnek burada gösteriyorum resimde. The next, please. Вот это же манера национальная у женщин. Bu geleneksel Tabgaç kadınlarını temsil eden figürler. The next. Next, please. Вот тоже налево, поворот налево одежда. Одежда по форме китайская. Силуэт этой одежды китайский, но традиция запахивать налево, а не направо. Burada görmüş olduğumuz Çin giysileri giymiş Tabgaçlar, ancak Çinliler gibi değil, Çinlilerin aksine sol tarafa doğru yaslamışlar kaftanlarını, elbiselerini. The next. Очень интересная деталь у этих воинов. У них лацкан один, это большой правый лацкан. Вот этот лацкан, он очень большой, он один. Другого нет, другого вообще нет. Нет. Вот один лацкан большой. Один большой из другого. Да, нет, один, совсем один выступ такой. Bu görmüş olduğumuz kaftanlarda özellikle sağ taraftaki yakası diğerlerine göre daha uzun. До того, как я изучал костюм Тоба, я видел такие изображения у хепталиты в Тахаристане. Bu tarz yakalara Eftalis halkında görüyordum. Bu benzer. Государство эфталитов и государство Тоба существовали одновременно, практически одновременно. Eftalitlerle Tabgaçlar aynı zamanda aynı dönemde hüküm sürmüşler. Yaşamışlar. Они находились далеко друг от друга, но у них есть очень похожие элементы костюма. Bunlar birbirlerinden uzak yaşamışlar. Yalnız giysileri çok benzermiş. The next, please. Вот это шлейф, это то, что сзади одежды выступ внизу. Шлейф, как это назвать? Я давал вам это. Bu görmüş olduğumuz resimdeki, yukarıdaki resimdeki elbiselerin arkasında olan, arkasına işlenmiş olan. Этот шлейф есть и у эфталитов тоже. Bu giysiler eftalitlerde de varmış. Tabgaçlara ait olan bu giysiler. В 8 веке позже он попадает в Западную Европу. 8. yüzyılda bu giysiler Avrupa'ya da sirayet etmeye başlamış.
И такой шлейф носят король и королева у франков. У Frank'ı. Франция. Fransızların eşleri de bu giysileri giymeye başlamışlar 8. yüzyıldan sonra. The next, please. Но самое раннее изображение этого предмета одежды на платье шлейфа, они известны в Южной Сибири. Bunlar bu giysilerin arka kısımları ile alakalı örnekler Güney Sibirya'da daha çok görülmeye başlanılmış. Это таштыкская культура, таштык culture в Хакасии. Taştık Hakasi kültürüne ait uygulamalar. The next, please. Очень интересные серьги императрицы Тоба. Toba İmparatorluğu'na ait küpeler görüyoruz burada. İmparatrica Henfaron. Henfaron'a ait burada küpeyi görüyoruz. Она сделана в том же стиле, который был у эфталитов. Посткушанский стиль, посткушан style. Postkuşan stilinde görüyoruz Hanfarun'u, İmparatoriçe Hanfarun'u. Это тоже параллель, это близкий элемент, который сближает эфталитов и хепталита и тоба. Bu tobalarla çok benzerlikler gösteriyor. Çok benzer özellikler var. Next, please. Еще один элемент тоба – это плащ-накидка, long sleeve coat. Burada da yine tabaşlara ait bir aşağıya dizlere kadar uzanan bir elbise görüyoruz. Это особенность тоба. Похожих в точности одежд у других тюркских народов не было. Just a minute. But my lecture is long. Maybe the next day. Maybe. Aktay. Yeah. How long you are going to? How long more we need to finish it? How long? How you want? That's okay, no problem for us. I mean, if you are not 15, 20 minutes and they finish, yes? That's okay, yes. That's okay. cool. Okay. The next, please. Our interpreter is closed now. He has some problems. Yeah, I think with electricity or. Can we go on in English because he might have some problem. The next very interesting Toba element of costume is so-called Sanbei Ma. Or Sanbei headdress, according to Chinese sources. But really, we know many samples, the images and real samples from the tombs only for Northern Wei dynasty, for Toba. It's a very, very interesting variant. We have several variants of such headdress with some small additional details. The next, please. Let me translate it. Kuzey Bey hanedanlığına ait tabgaç şapkaları, kadın şapkaları, buna Sanbey şapkası deniyormuş.
ve çok önemli örnekler olduğundan bahsediyor Mr. Yasenko. No, but Toba also used another types of headdresses. This very high cylindric headdress is typical for Toba aristocracy. Bu tipik bir Toba aristokrasi giysileriymiş bunlar. Yes. Shall I Yes, yes. go on? For courtiers, and this is a specific Toba female crown of empress. Evet, bu tipik bir Toba tabgaç kadın tacıymış. This is the image of lotus, the symbol of Buddhism. Evet, lotus, buradaki görülen lotus. And probably the image of Buddha in the center. Yeah. Another interesting detail is some triangle protrusions of the hem on the lower part of kaftans. You see? You understand? Can you? Some, on the lower part of kaftan, you see the triangle protrusions. Kaftanın alt kısmı, can you repeat the lower part? What is it? Lower. This element of costume is typical for many peoples of the Central Asia and for Scythians, for Sarmatians. Evet. Bu tipik Orta Asya halklarının giysisiymiş kaftanlar. Chinese, this is a simple sample of such element for various peoples of antiquity and early Middle Age. Evet. Usually there are 3, 6 or 12. 6 or 12. Sanırım Mümin geldi galiba. Mümin sesini açar mısın? Şu an geliyor mu sesim? Geliyor. Evet. Tamam, kusura bakmayın, bir teknik bir sıkıntı oldu. Tamam. The next, please. Evet. Devam et. This Could is you speak? Да, Mr. Yasenko, Сергей, could да, you я speak in присоединился, Russian? Да. да, можете поговорить по-русски. Да. Вот это костюм шамана, самого северного народа в мире, Нганасаны. Bu Miring Sani. Еще раз можете повторить народ? Miring Нганасан. Migana San. Bu kuzeyde yaşayan gerçek şaman elbisesiymiş. Костюм изображал священного оленя. Да. Еще раз можешь повторить, Сергей? Костюм изображал священное животное, олень. Да. Bunlar özellikle bu geyikleri, kutsal geyikleri sembolize ediyormuş kostümler, şaman kostümleri. Здесь вот красным цветом, красной точкой показана спина кафтана. Это показывает спину, да? Спина, да, красным цветом. Bu kırmızı olan yerde kaftanın sırt kısmını gösteriyor, arka tarafını gösteriyor. Здесь есть 3 острых выступа, треугольных выступа. Burada üçgen şeklinde aşağıya doğru uzanan 3 tane üçgen şekli görüyoruz. Это кожа, которая снята с хвоста из задних лап, задних ног. Bunlar bu şaman giysileri geyiklerden yapılmış ve bu 3 tane aşağıya doğru uzanan şekiller özellikle yani geyiğin kuyruk kısmından yapılmış. Теперь вы понимаете, почему число таких выступов всегда 3, 6 или 12.
они Burada происходят от görmüş трех. olduğumuz şekillerde işte tek sayılar 3, 6, 9 diye şeklinde olduğunu görüyorsunuz diyor. Neden bunun olduğunu açıklayacak. Это древняя традиция изготовления одежды из шкуры оленя. Bunlar eski bir geleneksel kaftan, elbise hazırlama şekli. Если использовали две шкуры спереди и сзади, то получалось 6 таких выступов. Eğer 2 tane geyik kullansalardı bundan 6 tane elbise çıkardı. Позже их стало 12 часто. Daha sonra bunlar 12'ye yükseldi. Вы можете еще повторить это число там 12? Позже стало модно 12 носить. 12 выступов, одежду 12 выступами. Это было в средние века. Orta Çağ'a doğru 12 tane kullanılmaya başlanıldı. Это мы видим. Просто я не понял, это вы имеете в виду треугольники, да? Вот 12 hani. Şimdi anladım tam. Bu görmüş olduğumuz 3 tane aşağıya doğru inen şekiller, üçgen şekiller Orta Çağ'da sonra Средневековье, да? Уже начали. Да, в раннем Средневековье уже стали делать 12. Orta Çağ'ın başlarına doğru bu üçgen şekilleri 12'ye kadar çıktı. Elbiselerin altlarına doğru uzanan üçgen şekiller. Kırmızı noktaya doğru. The next, please. The next, please. Еще одна деталь – это носки, которые крепились к поясу. Носки длинные носки для охоты, для войны, чтобы не пачкать штаны. Burada çok önemli detaylar görüyoruz. Burada savaşçılar ayaklarına uzun çoraplar giymişler. Dizlerine kadar uzanan ki savaşlara gittikleri zaman elbiseleri kirlenmesin ve daha değişik zararlar gelmesin. Dizlerine kadar uzanan uzun çoraplar giymişler. Тоба принесли такой элемент одежды в Китай. Tabgaçlar Çin'e bu tarz elbiselerin gelmesine sebep olmuşlar. И потом он использовался при следующих династиях Китая. Bu Çinli sülalelerinde daha sonraki sülalelerinde kullanılmaya başlanılmış bu stil. The next, please. Простые люди, бедные люди, например, эти акробаты, они не носили кафтан, они носили просто рубаху. Момент. You have me. Mümin'in sanırım Gülban'ı hanım çevirebilirim diyor. The common people don't very often didn't. Yes? Да, сейчас, да, я... Да, понял. Да, я вас слушаю. Да, простые люди, bедные люди часто кафтан не носили, они носили только рубашку. Fakir insanlar, sıradan olan insanlar kaftan giymemişler, sadece gömlek giymişler. Это слуги или акробаты. Bunlar akrobatlar veya hizmetçiler. The next, please. Очень интересно pectoral. Украшения, которые носили мужчины и женщины. Это они на буддийских изображениях, но их носила аристократия. Burada Budist elbiseleri görüyoruz. Bunları aristokratlar giymişler bu tarz Budist elbiselerini. Самые детальные изображения у буддийских персонажей, у персонажей буддийской религии. En çok detayları Budist elbisesi giyen personajda, kişide görüyoruz. У аристократов они изображены не так детально. Как еще раз? У аристократов они изображены более схематично, но не так реалистически. Burada Budistlerin giymiş oldukları elbisedeki detaylar çok еще раз, можешь повторить, они симметрично сказали?
Аристократия тоже носила такие пекторали, не только буддийские святые, но и реальные люди тоже носили такие пекторали, но они не так подробно изображены, не так детально изображены, не так реалистически, их хуже изображены. Elitlerin giymiş oldukları elbiselerde daha çok pektörel ve detaylı şekiller görüyoruz. Yalnız normal sıradan halklar da bu tarz elbiseler giyiyorlardı ama orada çok fazla detaylar görülmüyor. The next, please. Пектораль зачем? Это очень важная вещь. И скифы носили тоже. Цвета. Цвет одежды у Тоба менялся. Tabagaçlarda renkler değişmeye başlıyor zamanla. Ранние изображения, на ранних изображениях мы видим в костюме справа вверху, мы видим на изображениях синий и зеленый цвет. Erken döneme ait tabagaçlar olan elbiselerdeki renklerde mavi ve kırmızı renkleri görüyoruz. Bu sağ tarafta sağda ve en yukarıda olan resimde. И они использовали ткани с изображением цветов, растений, flowers. Они использовали также ткани с изображением растений, цветов, особенно цветов. Цветок. Flower. Sanırım Mümin yine gitti. Sanırım Gülbanu Hanım yardımcı olabilirim demişti. Siz çevirebilir misiniz? Но после реформы костюма 495 года. Evet. Burada shall I go on the next picture? После реформы костюма стали больше носить черного цвета. Это видно хорошо внизу, на нижних изображениях. Справа внизу семья аристократов, они одеты в основном в черную одежду. Barbaros Bey, Gülbanu Koşen, Gülban Hanım'ın sesini açabilir miyiz? Черную одежду носила аристократия. Just a minute, yes, thank you. Okay. Now maybe several pictures and that's all. Yeah. The next, please. Evet, Oktay Bey, Rusça devam edebilir. Ben çevirmeye çalışıyorum. Yasenko, you can speak in Russian. We have another translator. Please, we may finish now, and also I may have the second part in future, if you want. That's okay if you are tight, because we have a translator now. Bitirmeye az kalmış zaten. Tamam, Rusça anlatabilir detaylı olarak. Yani you can speak in Russian and Miss Gülbana Koshenova will translate. Хорошо. Я начинаю Коктюрков, материал Коктюрков, но вы устали уже, мы много говорим и не сразу начали, поэтому мы, может быть, какой-то еще другой день сделаем продолжение, окончание этой лекции. Sizler çok yoruldunuz çünkü sunumumuz biraz uzun sürdü. İsterseniz veya dilerseniz başka bir sunumda daha detaylı devam edebiliriz. Galiba yoruldu Mr. Yasenko. Herhalde. Ne yapalım? Önümüzdeki pazar günü devam edelim mi? Mr. Yasenko, shall we go on next Sunday, if you'd like? Yes, no problems. Okay. At the same time. At the same time, next. But with new
Zoom data, yes? Yeah, the same Zoom, and we'll go on from 47 or 48, picture 47, Yes. 48, Yes. Okay. because I think you are tired. And all questions for me, maybe for the next time. Yes. Yeah. Because it is late now. Yeah, it is late. I may answer your questions without any problems for a long time. Yeah. Okay, let's do it. That is better. So next week on Sunday, we are going to meet again, and we'll go on from these pictures until the end. Okay. Thank you very much. Thank you very much, Professor. Good night. All the best for you. Good night, and for the next lecture, for the finishing. Okay. Thank you. The next Sunday. Yes. Okay. Thank you very much, Professor Yatsenko. And by the way, I want to tell you that I recorded all the meeting, and I will give the recorded questions to Mr. Oktay, that he can give them to you next week. Yes. Okay? Yes. Okay. Good night. Good night. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar herkese. Sizler de yoruldunuz. Mr. Sergey, Bay Sergey Yestansko da yoruldu. Çeviri olduğu için tabii normal 1 saat süren 2 saate uzuyor. Çünkü çeviriyi bekliyoruz. Hem de çok detaylı, çok zevkli oldu. Artık sıkıntı yok. Önümüzdeki pazar günü aynı saatte yine aynı yerde buluşacağız. Değil mi Barbaros Bey? Sizin için de bir sıkıntı yok. Ben Pazarpoçu olduğu için söyledim ama. Yok, problem değil. Cumartesi günü de sunumumuz vardı, hatırlatayım. Öyle mi? 4'te. Söyleseydiniz. Cumartesi günü 4'te neydi? Akakine ile birlikte olacağız. Evet, 4'te. Cumartesi akşam. Переведите, пожалуйста. Cumartesi akşam bizim Kendi Nuray Bilgili ile sunumumuz var. Pazar günü de sizinle birlikte saat 21'de Sergey Yatsenko Bey ile tekrar birlikte olacağız. Herkese iyi geceler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Thank you very much Mr. Yatsenko. Mümin kardeşim, sevgili kardeşim, seni de çok yorduk. Benim sevgili meslektaşım. Ona da çok teşekkür ediyorum. Onda bağlantı sıkıntıları oldu maalesef. Please prepare your question for me. Okay. For the next time. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. See you. Okay. Bye bye.